আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। সো রাইট নাও আমরা আছি যখন আমরা দুবাই অংশ থেকে ডেরা অংশে আসবো, ঠিক নৌকা থেকে রাস্তা যখন উঠবো তার পাশে আমরা দেখতে পাবো এটা ওল্ড বাদি এস্টেট। এখানে মূলত আমরা যদি ভিতর দিকে যাই, এখানে অনেকগুলো স্পাইসি দোকান এবং কি অনেকগুলো ডেজার্ট আইটেমের দোকান। যারা দুবাইতে ঘুরতে আসে তাদের মেইন টার্গেট থাকে যে আমরা এখান থেকে ড্রাই ফ্রুট কিনবো, ডেট কিনবো, তারপরে ক্যান্ডি কিনবো ভালো কোয়ালিটির, এবং কি বিভিন্ন ধরনের অ্যারাবিক ফুড, যেমন যেগুলো আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং কি বিভিন্ন দেশ থেকে আসে ড্রাই ফ্রুটগুলো বেসিক্যালি। তারপরে হচ্ছে যারা জাফরান খুব পছন্দ করে, আর এখানকার লোকালরা জাফরান খুব ইউজ করে চায়েতে, বিভিন্ন ধরনের কোমল পানীয়তে তারা এগুলো ইউজ করে খায় জাফরান। সো এগুলো মূলত এখানে পাওয়া যায়। চলুন আমরা ভিতরে দিয়ে যাই। আমার যেখানে ভালো লাগে আপনি ওখানে যাবেন, ওখানে গিয়েই আপনি শপিং করতে পারবেন একদম ইজিলি, কোনো সমস্যা নেই। কেউ আপনাকে বাধা দিবে না, কিছু বলতে পারবে না। আপনার মন চাইলে নেবেন, মন না চাইলে নেবেন না। আর এখানকার সিস্টেমটা খুবই অসাধারণ। চাইলে আপনি বার্গেন করতে পারবেন, এখানকার যে দোকানগুলো আছে না তাদের সাথে আপনি চাইলে বার্গেন করতে পারবেন। এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মশলা দোকান, এই যে বিভিন্ন ধরনের মশলা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को थोड़ा बोल सकता है ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? This is lavender. लवंडर। Lavender. सो दिस इज एक्चुअली किसके लिए यूज़ करता है? ये इसके लिए मतलब बॉडी के लिए अच्छा अच्छा अच्छा, बॉडी के लिए इसका। और ये क्या है, ब्लू कलर का क्या है? इंडिगो इंडिगो है इंडिगो इंडिगो। इंडिगो अच्छा, अच्छा। कलर चेंज हाँ सही है। इसको कभी कलर चेंज एंड फेस के फेस के लिए यूज करते हैं। नील नील, अच्छा नील नील। जो कपड़ा में यूज करता है, हाँ। सेम ये वाला, वो ये ओरिजिनल जेन्युइन ये वाला है ना? वो ये ओरिजिनल है मोरक्को मोरक्को वाला। मोरक्को अच्छा अच्छा अच्छा। सो ये चीज क्या है, ये क्यों कैसे यूज करता है ये वाला? दिस इज लोबान लोबान। Arabic speak लोबान एंड English speak is incense frankincense फ्रैंक इंसेंस। frankincense फ्रैंक इंसेंस। Yeah. हाँ, स्मेल के लिए यूज करते हैं ना? Smell के लिए। अच्छा, इसके साथ मतलब गौर में परफ्यूम टाइप का कुछ स्मेल के लिए यूज करते हैं ना? सही है। और ये तो दालचीनी है ना? ये दालचीनी है फ्रॉम श्रीलंका अच्छा अच्छा, बहुत लंबा वाला श्रीलंका। श्रीलंका ओके ओके। आपको यहाँ से तो Where are you बहुत। from? Bangladesh? Yes yes brother, we are from Bangladesh. Where are you from? He also from Bangladesh. Also from. Look like Arabic. So brother, ये क्या चीज़ है? This is sunflowers. Sunflowers. Sunflower making the rice. Okay, so sunflowers, this is used for the tea or something? No, making the rice is rice color change. Okay okay. So when people make the rice, that time they use this one, right? Yeah. So after that, the rice color will be different. Okay okay. Thank you brother. So you give me a lot of information. I'm really appreciate for you. So see you inshallah next time. Yeah. Where So- are you living here? I live in Dubai long time. So right now I starting actually new blog. আপনারা যখন ডেরাতে আসবেন তাহলে এরকম অনেক ছোট ছোট